میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہے سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کے اسپوکس پرسن محمد یوسف طارق احمد صاحب. سب سے پہلے سر بہت بہت استقبال کہ آج کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی. تمام پرانے جو وزیر داخلہ تھے وہ مقبر پر جاتے تھے, وہاں پر جو ہے پھولوں کی برسات کرتے تھے. دیکھیے, جہاں تک آپ نے پوچھا کہ آج کے دن کی اہمیت, اور آپ نے خود ہی بیان کیا کہ ایک کافی ہماری عقیدت ہے اس دن کے ساتھ, پورے سماج کی, پورے کمیونٹی آف پیپل کی, ارسپیکٹو آف پولیٹیکل ایفیلیشن. اور آج کے دن ہم وہاں مزار پر جا کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے تھے شہداء کے خدمت میں. تو یہ کئی سالوں سے ایسا ہوا ہے جہاں قدغن لگا ہے, رکاوٹیں پیدا کی گئی ہے. یہی تو بدلاؤ ہے. یعنی آج اب آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا اکثر کہ بدلاؤ آیا ہے جموں کشمیر میں. اگر یہ نہ ہوتا پھر بدلاؤ کیا تھا ان کی نظر میں جنہوں نے کیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پرانا کشمیر گیا, اب نیا کشمیر بنا رہے ہیں. یہ نیا کشمیر بنانے کی سمت ہی ایک قدم ہے کہ آج لوگ مزار پر جائیں پھول چڑھانے کے لیے, عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے. اس میں بھی رکاوٹ. یہ اسی نیا کشمیر کا ایک حصہ ہے جس کو یہ کنسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, یا جس کو تعمیر کرنے کا, کنسٹرکٹ کرنے کا چرچا کر رہے ہیں. ہوا کیا ایسا, کیا بدلاؤ آیا؟ یہ بڑا سوال ہے, امپورٹنٹ سوال ہے. اور یہ شہداء کون ہیں؟ اب وہ رہے نہیں, وہ چلے گئے ہم سے, اور پھر بھی ڈر حاکموں میں, وہاں تک جانے میں رکاوٹیں ہیں. ڈر ہی ہے نا, نہیں تو جانے دیتے, کوئی بھی جائے اپنی مرضی کے مطابق, قبرستان پر جائے, کوئی رشتہ دار جائے, کوئی چاہنے والا جائے. یہ تو ایک ہر جگہ روایت ہے. تو اس میں رکاوٹ کیوں ہے؟ کچھ نہ کچھ ہے. وہ کچھ نہ کچھ کیا ہے؟ تو شہداء نے صرف اپنی زندگیاں قربان ہی نہیں کی, انہوں نے ہماری تاریخ کا ایک وہ باب لکھا جس سے ہماری تاریخ میں ایک بڑا بدلاؤ آیا. شخصی نظام تھا تب, ایک کنبے کی سرکار تھی, منمانی تھی, اسمبلی نہیں تھی, انسٹیٹیوشنز نہیں تھے, عوام کا دخل نہیں تھا, عوام کی رائے کا احترام نہیں تھا. کیوں انہوں نے قربانیاں دی؟ قربانیاں اس لیے دی کہ ہمارے لوگ بھی کہنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, اظہار کرنا چاہتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ آمریت نہیں چاہیے, تاناشاہی نہیں چاہیے, ہمیں نیا نظام چاہیے جس میں ہم خود اپنے آپ کو سنبھال سکے, سماج کو سنبھال سکے. کیسی زندگی گزارے ہم ایک ساتھ مل کر, اسے مقرر کرنے کے لیے کوئی بادشاہ دخل اندازی نہ کر لیں, بلکہ یہاں کی جنتا, کھیتوں میں کام کرنے والا, ہینڈی کرافٹس میں جو اپنے ہاتھوں سے کچھ قالین بنانے والا, سڑک پر مزدور کام کرنے والا, کوئی ملازم ہے, پڑھا لکھا ہے, کوئی ان پڑھ ہے, ہم سب مل کر اپنی تاریخ کو بھی لکھنا چاہتے ہیں اور نئے سماج کی تشکیل بھی چاہتے ہیں. یہ تھا ولولہ, یہ تھا جذبہ جس کو لے کر ان جیالے ہمارے دوستوں نے, ساتھیوں نے, شہیدوں نے قربانیاں دے دی. قربانیاں یہ نہیں جیل گئے, قربانیاں یہ کہ جان عزیز کو پیش کیا, سب سے بڑی قربانی دے دی. اور اسی لیے ہمیں ہماری ذمہ داری ہے یار اپنی ہسٹری کو جھانچنے کا, اپنی ہسٹری کو آگے بڑھانے کا, اپنی ہسٹری میں جو بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں ان کو یاد کیا کرے. وہ اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ
ان کی یادیں ہماری رہنمائی کریں، ان کا جو دیا ہوا ہے اس کا تحفظ کریں. کیا دیا انہوں نے؟ ایک ساتھ مل کر سماج کو بنانے کا حوصلہ، آزادی اظہار دیا. تب اس وقت بیگاری تھی، لوگ جاتے تھے یہاں سے لے کر دوسری جگہوں پر پکڑ کر لیتے تھے مزدوری کرنے کے لیے، مزدوری نہیں ملتی، بیگار کہتے ہیں. وہ تھا وہ دور، وہ تھا وہ دور جب آج چرچا ہے پنچایتوں کا. کوئی پنچایت کیا گاؤں میں میل ملن نہیں تھا، کوئی کاشتکار ایک ساتھ ملے وہ اختیار نہیں تھا. میرے بھائی بدلاؤ آیا، وہ شخصی نظام نہیں رہا. وہ شہید ہوئے لیکن جو انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس فتویٰ کا تاثیر بھی دیکھ لیجئے. شخصی دور ختم ہوا، نیا دور شروع ہوا. وہ کشمیر کے لیے، جموں کے لیے، مسلمان کے لیے، ہندو کے لیے، سکھ کے لیے، بودھ کے لیے، گاؤں میں رہنے والے، شہروں میں رہنے والوں کے لیے لایا بدلاؤ. اور اسی کا نتیجہ ہے بعد میں جو نیا کشمیر ترتیب دیا گیا. نیا کشمیر، جس نیا کشمیر میں پہلی بار کیا ملا؟ زمین ملی کاشتکار کو. کیا ملا؟ ایجوکیشن یونیورسلائز ہوئی. تب تک آپ کو پرائمری اسکول میں جانے تک گزارا نہیں تھا، گنجائش نہیں تھی. اس کے بعد یونیورسٹی کی لیول تک ایجوکیشن کو فری کیا گیا. پہلی بار ایک ایسا کانسٹیٹیوشن آپ کو ملا جس میں عورتوں کے، جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو مساوی حقوق ملے. آج بھی وہ نقشہ دیکھ لیجئے آپ آج بھی آپ وہ آئین پڑھ لیجئے، اس میں آپ دیکھ لیجئے گاؤں کی سطح پر پنچایتوں کا نظام. یہ آج بہت کچھ چرچا ہے کہ ہم نے پنچایت کیا، بہت پہلے اس کی بنیاد ڈالی ہے. آج کے ہی روز ان شہداء نے، جس کا نتیجہ تھا ایک کانسٹیٹیوشن بنا، ایک نیا مسودہ بنا، لاہ عمل بنا، جس کا نام ہے نیا کشمیر. اور اسی وجہ سے ڈر ہے، ڈر اس چیز کا ہے. اور 2019 میں 5 اگست کو ہوا کیا؟ اسی آئین کو ہم سے دور رکھا گیا. وہ حق ہے ہمارا، اور وہ رشتے کی بنیاد ہے ملک کے ساتھ. انہوں نے ہم سے ہمارا حق چھینا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو رشتے کی بنیاد ہے، our relationship, bonds of our relationship with the Indian Union، اس کو کمزور کر دیا. اور اس وجہ سے آج کے دن کی اہمیت ہے، اور اس وجہ سے یہ لوگ ہمیں ان شہیدوں کو یاد کرنے میں، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے میں رکاوٹیں. طریقہ صاحب، آپ نے 5 اگست 2019 کی بات چھیڑی، جہاں اب ایک بار پھر سے سپریم کورٹ کے اندر معاملہ اٹھا ہے، بات اٹھی ہے کہ اب اس پر بات چیت ہوگی 2 اگست کے بعد. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہے سپریم کورٹ جو کرے گی وہ صحیح حق ہوگا اب؟ لیکن دوسری طرف سے بی جے پی کہتی ہے کہ یہ جو 370 ہے یہ دفنایا گیا ہے، کوئی واپس نہیں آئے گا، ٹیمپری تھا. میں ایک چیز بتاؤں گا، پہلے یہ ٹیمپرری تھا، لیکن حصہ تھا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا. اس میں اگر لفظ ٹیمپرری تھا، لیکن باقی جو اس کے کلازز ہیں وہ بھی تھے. اور پورے 1947-52 کے بعد جب سے کانسٹیٹیوشن بنا، تب سے لے کر 19 تک یہ حصہ بنا رہا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا. عارضی ہوتا پھر کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کو شامل کیوں کرتی؟ عارضی ہوتا پھر اتنے سال پارلیمنٹ تھی. کبھی پارلیمنٹ تھی اٹل بہاری واجپئی کی قیادت میں، کبھی پارلیمنٹ تھی نہرو جی کی قیادت میں، شاستری جی کی قیادت میں. پارلیمنٹ تھی نا، ایک تسلسل ہے. بہرحال آج بھی وہ کلاس دیکھ لیجئے، اس کلاس میں لکھا گیا ہے، ایک سیکشن ہے، پریزیڈنٹ آف انڈیا اس کو ہٹا سکتا ہے بشرطے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف جموں کشمیر اس کی توثیق کرے، اس تجویز کو اپروو کر لے، یا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف جموں اینڈ کشمیر سفارش کر لے اس کو ہٹانے کے لیے.
तब जाकर ये हटाया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1956 में ही कंक्लूड हो गई जम्मू कश्मीर की। अब तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी, जिसने इल्हाक को तवसीक की, अगर वो सही है तो ये भी सही है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सिफारिश नहीं की कि 370 को हटाया जाए। फिर हटाने का मजाज कौन बीच में आ गया रात के अंधेरे में? फिर ये हक किसने किसको दिया कि लॉकडाउन में आप शब खून मारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस पर? हमारा सवाल है। ये सिर्फ आंच नहीं है जम्मू कश्मीर लद्दाख की, हमारी तो आंच है ही। ये आंच जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आज भी हम कह रहे हैं कि 75 साल हुए हैं आजादी के, आजादी ने दिया क्या हिंदुस्तानी अवाम को? एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक दिशा दे दी। ये आंच उस पर है। दूसरा सवाल, एक हिस्टोरिक स्टेट है, तारीखी रियासत है, खुद कहते हैं, अब तारीखी रियासत कहते हैं, डोगरा रियासत है। इस डोगरा रियासत को उन्होंने डोगरों से पूछे बिना, कश्मीरियों की बात ही नहीं, लद्दाखियों से पूछे बिना दो फाड़ कर ली। मशवरा किया, असेंबली ही नहीं थी, काउंसिल नहीं थी, क्या पंचायतों से पूछा, क्या डीडीसी से पूछा, क्या जम्मू की सड़कों पर बहस की, यूनिवर्सिटियों में बहस की, सेमिनार ऑर्गेनाइज किए? बिहार तकसीम हुआ, यूपी तकसीम हुआ, कई महीने चर्चा रहा, बहस रही, उसके बाद पार्लियामेंट ने फैसला लिया। यहाँ फैसला लिया जाता है हमारे बारे में और हमें कैदबंद रख के, हमारी जो टेलीफोन फैसिलिटीज है वो भी बंद करके, अखबार पर भी पाबंदी। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। और इसीलिए आज का दिन हमें बहुत, हम सलाम करते हैं उन शोहरा को, क्योंकि उन्होंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। आज तानाशाही फिर है, तो इसलिए हम याद करना चाहते हैं उस सबक को कि हमें तब भी तानाशाही मंजूर नहीं थी, अब भी हमें तानाशाह कवानीन मंजूर नहीं। बीजेपी नहीं, सवाल एक है, बीजेपी कहती है कि ये वही सरकार है, 70 साल की सरकार, जो चाहती है कि एक बार फिर से यहाँ पर पथराव आए, एक बार फिर से यहाँ कर्फ्यू का माहौल पैदा हुए, तितर बितर। एक सवाल मैं बताऊंगा, उनसे पूछ लीजिए बीजेपी के लोगों से, अगर उन्हें वक्त मिले तारीख पढ़ने का, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, बरसगीर तकसीम हुआ, पाकिस्तान बना, लाहौर से लेकर जालंधर तक, अमृतसर तक खून की नदियां बह रही थी, उधर भी इधर भी। जम्मू में भी खून बहा, जम्मू में भी जब बरसगीर तकसीम हुआ। एक भी मिसाल मुझे बताइए, यहां तब तक हिंदुस्तान की फौज नहीं थी, यहां कश्मीरी पंडित थे, सिख थे, बाकी लोग थे, क्या एक भी वारदात यहां हुई? कहीं पत्थर चला, कहीं गोली चली? मेरा सवाल है, जब गोलियां चली कहां? जम्मू में जब गोलियां चली, लाहौर में जब गोलियां चली, अमृतसर में खूने आदम बहा। कश्मीर में किसी ने किसी को आंच आने नहीं दी। हमारे पास टेररिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की कोई फैक्ट्री नहीं है। 90 तक, 77 में चुनाव हो गए, मोरारजी देसाई जिंदा थे, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हार गए चुनाव, उन्होंने कबूल किया। अरे साहब, ये तो 90 से शुरू हुआ ना, क्यों हुआ? 370 की वजह से नहीं, 370 कमजोर करने की वजह से लोगों में नाराजगी बढ़ गई। उस नाराजगी का फायदा कुछ मुफाद खुसूसी रखने वाले लोगों ने उठाया, जिसका नतीजा है कि यहाँ तशद्दुद भड़का। आप क्या चाहते हैं, अमन कायम करना? फिर वो हक दे दीजिए वापस लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको दिया है।
उनकी नाराजगी को दूर कर लीजिए, उनकी नाराजगी को बढ़ाकर आप तशद्दुद को रोक नहीं सकते। तशद्दुद एक शक्ल में, दूसरी शक्ल में आज कम है, कल पता नहीं क्या होगा, ना हो जाए। हम ऐसा ही चाहते हैं, अमन ही रहे, लेकिन अमन वो रहे जिसमें आप भी सर उठा कर जिए और मैं भी सर उठा कर। एक सवाल जानना चाहूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक सवाल ये है कि कहा जा रहा है कि अब पीएचईडी खामोश रही है, अब वो बातचीत नहीं कर रही है। दूसरा सवाल ये है कि हाल ही दिनों में गवर्नर ने 2 बड़े फैसले किए कि 5-5 मरले जमीन जो है यहाँ के गरीब तबकाओं को दिए जाएंगे और 10 किलो चावल फालतू। सबसे पहले ये बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, महबूबा जी बात कर रही है, उमर साहब, फारूक साहब बात कर रहे हैं। बातें ही तो करनी है तो हम कर रहे हैं ना बातें। एक दूसरा, जहां तक 5 मरले जमीन देने का सवाल है, ये हक है गरीबों का, शहर का भी। यहाँ डाउन टाउन जाइए, यहाँ कितने ही गरीब लोग हैं जिनके पास छत नहीं है। एक एक कमरे में 2-2 फैमिलियाँ, 3-3 फैमिलियाँ हैं। गाँवों में देख लीजिए, अभी आपके पास चौपान है, नाई हैं, आपके पास ये जो लोग गाय को पालने वाले लोग हैं, वहाँ कुमार हैं। कितने लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, छत नहीं है। अगर ये सरकार कोई फैसला कर ले या कोई भी इंतजामिया ऐसा फैसला कर ले, हम खैर मकदम कर लेंगे। लेकिन ये याद होना चाहिए कि जमीन किसको मिले, पंचायत फैसला कर लेगी। शहर में किसको मिलेगी, लोकल बॉडीज के इंस्टीट्यूशन फैसला कर लेंगे। और कोई यहाँ का रहने वाला ना हो, उसे जमीन मिले, हमें मंजूर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया ये हमारे साथ बात करने के लिए थे सीपीआईएम के सीनियर लीडर और पीएचडी के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। हलचल जरूर है कश्मीर के अंदर अब एक बार फिर से, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की सुनवाई अब कहा जा रहा है कि 2 अगस्त से शुरू होगी। अब देखने वाली बात है कि फैसला क्या आएगा। तब तक मुझे मेरे कैमरा पर्सन राशिद गोजरी को इजाजत। आप देखते रहिए मेरे साथ द ग्लोबल कश्मीर न्यूज।